Sagadiga. Oh. Canda bercanda. Hi guys, my name is Vladimir Levian. Today I'm gonna guide you to talk about two topics that I have. If you feel curious, just watch till end. The first topic that I'm gonna guide you is about my opinion about smoking in the campus area. According to tcscindonesia.org, there are 96% teenagers in Indonesia become an active smokers. How could it be? Maybe their environment supported or their parents didn't give more attention to them or etc. As we know, smoking in the campus area is a such terrible lifestyle because it can be dangerous for anything, such a human, animal, or even environment. My opinions why smoking can be dangerous are: the first, because smoking can cause some variety illness such as bronchitis and asthma. The second, because smoking can reduce our concentration. The third, because smoking can reduce our immune body. The fourth, because smoking can make polluted air. And the last, because smoking can be harmful for ecosystem in the world. My suggestion to someone who always smoke in the campus is you need to stop your behavior, because you never know, maybe people around you have asthma or bronchitis. Please don't be selfish. Meanwhile, The second topic that I'm gonna guide you is about the question words. What are the question words? The question words. The question words are used to ask about times, places, people, and so on. They are words that we use when asking a question. Most question words in English begin with a WH, therefore also called WH question words for simplification. Jadi apa sih itu artinya question words? The question words itu sering digunakan untuk menanyakan tempat, waktu, orang, dan sebagainya, karena mereka itu adalah kata yang sering digunakan untuk menanyakan suatu pertanyaan. Dan juga kebanyakan question words di Inggris itu, di dalam bahasa Inggris, dimulai dari whether sama H. Makanya dari itu, the question words juga bisa disebut sebagai WH question words untuk penyederhanaan. There are 9 types of the question words. There are who, whom, what, when, where, why, whose, which, and how. Jadi question words punya 9 kata tuh buat pertanyaannya. Yang pertama ada who yang artinya siapa, kedua whom yang artinya siapa tapi ini sebagai objek. Dan yang ketiga ada what yang artinya apa, keempat ada when yang artinya kapan, kelima ada where yang artinya di mana, keenam why yang artinya kapan, why yang artinya kenapa, dan yang ketujuh ada whose, itu untuk menanyakan kepemilikan, kedelapan ada which yang artinya di yang mana, dan 9 how yang artinya bagaimana. Who, siapa. Who is a word which generally used to ask about someone's name or which person or group someone is talking about. Examples: who do you work for? Who is she talking with? Who is whispered by Amy? Who atau
siapa. Who itu adalah kata yang sering digunakan, yang biasa digunakan secara umum digunakan untuk menanyakan nama seseorang atau seseorang yang sedang dibicarakan oleh suatu kelompok. Contohnya, who do you work for? Yang artinya kepada siapa kamu bekerja. Who is she talking with? Yang artinya dengan siapa dia berbicara. Dan ada who is whispered by Amy. Siapa yang dibisiki oleh Amy. Terus ada whom yang artinya siapa sebagai objek. Whom. Whom is a word which generally used to ask about which person receives an action. Examples, whom did you see at the party last night? Whom did you talk with? Whom is she upset to? Whom yang artinya siapa sebagai objek. Whom adalah kata yang secara umum digunakan untuk menanyakan seseorang yang menerima aksi. Contohnya ada whom did you see at the party last night? Siapa yang artinya siapa yang kamu lihat di pesta kemarin malam. Terus whom did you talk with? Itu artinya dengan siapa kamu berbicara. Terus ada whom is she upset to? Yang artinya dengan siapa, kepada siapa dia marah. Terus ada what yang artinya apa. What is a word which generally used to ask about information, people, or things. Examples: what kind of music do you like? What do they do for living? What was it made for? What atau apa. What itu adalah kata yang secara umum digunakan untuk menanyakan informasi, orang, ataupun benda. Contohnya, what kind of music do you like? Tipe musik apa yang kamu suka? Terus ada what do they do for living? Itu apa yang mereka lakukan untuk hidup. Dan yang ketiga ada what was it made for? Yang artinya untuk apa ini dibuat. Terus ada when yang artinya kapan. When. When is a word which generally used to ask about the time at which things happen. Examples, when will you do your task? When do you usually water your flower? When is the paper found? When yang artinya kapan. When itu adalah kata yang secara umum digunakan untuk menanyakan waktu di mana sesuatu terjadi. Contohnya, when will you do your task? Kapan kamu akan mengerjakan tugasmu? Terus ada, when do you usually water your flower? Yang artinya kapan kamu biasanya menyiram bungamu? Terus ada, when is the paper found? Yang artinya kapan kertas ditemukan? Terus ada where, yang artinya di mana. Where. Where is a word which generally used to ask about location, position, and place related some object or person. Examples, where have you been? Where will you go tomorrow? And where is your last necklace bought? Where atau di mana. Where biasanya digunakan untuk secara umum digunakan untuk menanyakan lokasi, posisi, dan tempat yang berhubungan dengan benda ataupun orang. Contohnya, where have you been? Kamu dari mana? Habis dari mana? Gitulah. Terus ada where will you go tomorrow? Yang artinya kemana kamu akan pergi besok. Terus ada where is your last necklace bought? Yang artinya di mana kalung Yola dibeli. Terus ada why yang artinya kenapa. Why? Why is a word which generally used to ask about cause, reason, and explanation. Examples, why did you cheat on her? Why do you love her even though you know that she does not love you? And why is he being scolded right now? Why atau kenapa? Why adalah kata yang secara umum digunakan untuk menanyakan akibat, alasan, dan penjelasan. Contohnya, why did you cheat on her? Kenapa kasih kamu selingkuh dari dia gitu? Kan alasan, reason. Terus ada why do you love her even though you know that she does not love you. Itu juga masuk reason yang artinya kenapa kamu mencintainya walaupun kamu tahu nih dia nggak suka kamu, dia nggak suka sama kamu. Terus ketiga, why is he being scolded right now? Yang artinya kenapa dia dimarahi sekarang.
Ketujuh ada whose, yang artinya kepemilikan. Whose is a word which generally used to ask about someone's possessive. Examples: whose phone are you using right now? Whose book did you borrow? Whose headphone did you use? Whose atau kepemilikan. Whose itu adalah kata yang secara umum digunakan untuk menanyakan suatu kepemilikan seseorang gitu loh. Contohnya, whose phone are you using right now? Handphone siapa nih yang kamu pakai sekarang? Terus ada whose book did you borrow? Yang artinya buku siapa yang kamu pinjam? Terus ada whose headphone did you use? Headphone siapa yang kamu pakai? Terus ada which yang artinya di mana, yang mana. Which a word which generally used to ask about choice, and which also can replace what. Examples: which pen do you want? Which countries did he visit? And which bag will you buy? Which yang artinya di mana? Which atau yang mana? Which itu adalah kata yang secara umum digunakan untuk menanyakan pilihan, dan which juga bisa menggantikan what. Contohnya, which pen do you want? Pulpen yang mana yang kamu mau, atau artinya. Terus ada which countries did he visit? Ini contoh buat menggantikan what, yang artinya di mana atau negara yang mana. Negara yang mana yang mereka kunjungi, atau bisa dibilang negara apa. Terus ada which bag will you buy? Yang artinya tas yang mana yang akan kamu beli. And last ada how yang artinya bagaimana. How is a word which generally used to ask about quantity, adjective, adverb, distance, and frequency. Examples: how does he play Mobile Legends? How often do you stalk your crush? How is Daniel's packet sent? How yang artinya bagaimana. How itu adalah kata yang secara umum digunakan untuk menanyakan suatu kuantitas, adjektif, adverb, jarak, dan frekuensi. Itu kayak sesuatu yang kita sering lakukan gitulah ibaratnya. Contohnya ada how does he play Mobile Legends? Bagaimana dia bermain Mobile Legends? Apakah dia jago atau enggak gitu maksudnya loh. Dan how often do you stalk your crush? Itu artinya masuk ke frekuensi. How often, seberapa sering kamu nge-stalk crush kamu. Terus ada how is Daniel's packet sent? Yang artinya bagaimana paket Daniel dikirim. And final tips, there are 3 tips to maintain your skills in question words. The first tips is remember the formula, which is question words plus verb plus subject. The second is practice every single day. And the last, observe your mistakes. Jadi ada 3 tips buat nge-maintain atau kembangin lagi skill kamu di question words ini. Yang pertama tentu ngerumus. Rumusnya itu question word tambah kata kerja tambah subjek. Terus kedua praktis setiap hari sih latihan. Terus yang terakhir ada mengobservasi kesalahan kamu saat kamu latihan. And thank you for watching. Bye.